ମୁଁ ସୁଲଗ୍ନା ନୟାସଭା ନିମପଡ଼ା ୟୁଥ ଟ୍ରଷ୍ଟର ଏକ ସଦସ୍ୟ। ସର୍ବପ୍ରଥମେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ରଜ ପର୍ବର ହାର୍ଦ୍ଦିକ ଶୁଭେଚ୍ଛା ଏବଂ ଶୁଭକାମନା। ଆଜି ନିମପଡ଼ା ଦ୍ୱିତୀୟତମ ରଜ ମହୋତ୍ସବ ପାଳନ କରାଯାଉଛି ଯୋଉଟା କି ଆୟୋଜନ କରାଯାଇଛି ନୟାସଭା ନିମପଡ଼ା ୟୁଥ ଟ୍ରଷ୍ଟ ଦ୍ୱାରା। ଗତ ବର୍ଷ ବି ଆମେ ବହୁତ ଧୁମଧାମ ରେ ଏଇ ରଜ ମହୋତ୍ସବ ପାଳନ କରିଥିଲୁ। ଏ ବର୍ଷ ମଧ୍ୟ ଆମେ ଚେଷ୍ଟା କରିଛୁ ବହୁତ ପ୍ରକାର ପ୍ରତିଯୋଗିତା ଏବଂ ପିଠା ପ୍ରତିଯୋଗିତା, ନାଚ ଗୀତ, ଢଗଢମାଳି, ଟଙ୍ଗ ଟ୍ୱିଷ୍ଟର, ମନୋ ଆକ୍ଟିଂ, ମନୋ ଡ୍ୟାନ୍ସ ଏମିତି ଅନେକ ପ୍ରକାର କମ୍ପିଟିସନ ରଖାଯାଇଛି। ଆପଣ ମାନଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ ଆପଣ ମାନେ ଆସନ୍ତୁ ଏଠି ଆମ ରଜ ମହୋତ୍ସବରେ ଆମ ସହିତ ଯୋଗ ଦିଅନ୍ତୁ ଏବଂ ବୁଲିକି ବହୁତ ଏଞ୍ଜୟ କରିକି ଉତ୍ସବ କରିବାର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଏହା ଯେ ଆମର ଯୋଉ କଳା ସଂସ୍କୃତି ଏବଂ ଆମ ଓଡିଶାର ଯାହା ବି ସଂସ୍କୃତି ରହିଛି, ରଜର ଯାହା ବି ପ୍ରାଧାନ୍ୟତା ରହିଛି ଯୋଉଟା କି ଏବେ ଲୋପ ପାଇଯାଉଛି, ଯୋଉ ଜିନିଷଟା ଏବେ ଡିଜିଟାଲ ଦୁନିଆର ସୋସିଆଲ ମିଡିଆର ଷ୍ଟୋରି ଏବଂ ଷ୍ଟାଟସ ରେ ସୀମିତ ହେଇଯାଇଛି, ଆମେ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛୁ ସେଟା ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଖରେ ପୁଣି ଥରେ ପହଞ୍ଚେଇବା ପାଇଁ। ତ ଆମର ଏଇଟା ଗୋଟେ ଅନନ୍ୟ ଉପାୟ। निश्चित ଏହା प्रथमतः कहवाक गले निमापड़ावासी मानू धन्यवाद देवी कहीं आम सहित सहयोग कर 3 दिन धरी आ समस्ते अंतर्भुक्त आ जो प्रकृति मार नारीत्व दिवस बा जो रज दिवस कहुए यही निमापड़ा रज महोत्सव निमापड़ा एनएसी अंचल नथिला नया सेबरा ताहार आरंभ करिछि एवं उपमुख्यमंत्री प्रभाती परिड़ा आमको प्रेरणा देइथिले। सेतिकी नुहे निमापड़ावासी सहित नया सेबरार प्रत्येक सदस्य अहरह परिश्रम करिसेंती। सेतिपे आज निमापड़ा रज महोत्सव अंतिम दिन में पहुंची आ मु धन्यवाद देवी मीडिया भाई मैंने जी मात्रा सेयार करिसेंती ता द्वारा आमर आज आपण मैंने भी निज आखिरे देखिले चलने बाट नाला एत लोक एत प्रचुर परिमाण होउछंती आ ये रज को 3 दिन धरी आम धूमधाम रे पालन करिचु। ओडिया संस्कृति भाषा साहित्य आमको सरकार द्वारा साहाय्य सहयोग हाथ बढ़ाई संबलपुरी डांस कहतु किंबा आमर जो विभिन्न प्रकार ओडिसी नृत्य कहतु सहयोग हाथ बढ़ाई आज्ञा ओडिशा आम परंपरा और संस्कृति हजी हजी दिन दिन जाऊँगी। आम जेहेतु सहरीकरण रे चालीचलन रे बढ़ुचे आम हुड़हुड़ी शंख ढगड़माड़ी ए सब दिन दिन लुचि लुचि जाऊँगी एवं रज समस्ते घरे मनाऊँ। चिंता कलु आम सभ्य सभ्य माने एवं आडभाइजर माने मिसिकी चिंता कलु नाई निमापड़ारे एपरी एक कार्यक्रम करवा कोणार्क रे रज चली पिपिली रे रज होउची निमापड़ारे कहीं न हबो सेतिपई निमापड़ा रज महोत्सव मध्य कार्यक्रम हबो।